Practice lang. May hapon. Kani tinuod na gid. Dita, how's your simana? Kumusta ang simana? Ha? Stress? Kapoy sa kuan, traffic? Dita, most of us karon nga week lain ang gikabisihan. Na diri sa Luyo. Wala na diri sa Luyo. Ibalhin na at least wala diri ang kuan Saba. Pero kanang kuan kinsay makaingon nga bless sa karong si Manaha. Hinay man. Ni. Kinsay makaingon nga bless sa karong si Manaha. Amen, no? God has been blessing us ways nga usahay di na to ma-recognize pero grabe ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Kung magbutanaw mo sa balita, wa pun magtanaw og balita siguro. Kinsa may katanaw? Amo bumuli ko sa amo, mutanaw jud og balita. Baala ng TV wa mi kanang kuan, antenna ba? YouTube ra ba? YouTube. ABS-CBN. Kuan ngay kanang maka-update ta sa unsay nahitabo sa atong kalibutan ba? Dili lang sa dire sa Cebu, sa atong kuan. Sa gawas pod no, sa Pilipinas, sa outside. Ngano kuan ako kay daghang mga nahitabo sa gawas nga we are not aware or sometimes we are not aware nga kanang nay grabe ang trials dito, persecution, daghang mga patay, mga wars, na mga linog, na mga anything ba. Pero kita diri sa Cebu wala ra. Wala ta kayo ikuan. Natay bagyo pero murag nawa man, no? Nawa ba? Nahanaw kay mas kuan, mas kusgan atong Ginoo. But ako lang ikuan is that we are blessed. Kay ako lang gikuan ang katong sa kanang sa Iran bitaw nga I don't know 12,000 napatay or more than mga 20,000 na siguro. Kay wala man gi na broadcast na pero nay manglusot inga na ba kanang nay we don't know kanang luoy ay lahang kahimtang didto but some of them are still worshiping God, no? Kay bawta nga si Lord gihapon galihok sa ilahang tawag ana kanang ilang kinabuhi. The more ganing ang naay mga persecution, the more mas strong ang faith, di ba? Kaysa kung wala, kuan ra ka ng chill, relax, di ba? But regardless of our situation, God is still worthy to be praised. Amen. No? Dili ta mag-relax nga kanang nay wala tay mga kuan kayo dire kanang attacks nga kuan physically, but we should be kuan strong in our faith in God. January pa ron. Pero murag na natas June. No, taas kayong January. But let's be reminded in this verse sa Psalms 103 that we should bless the Lord in everything. No? Ingon sa diri sa Psalms 103 verses 1 to 5. Bless the Lord, O my soul. All my inmost being, praise His holy name. Verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all its benefits. Verse 3. Who forgives us all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. Oh, so, nindot kayo ng verse 4 nga, verse 3 and verse 4, that God or the Lord forgives you with all your iniquities.
He heals you with your diseases. Kinsa may nangaayo diri sa mga sakit. Siya, no? Who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. Let us just meditate in His Word. God is worthy to be blessed sa atong kinabuhi because He blesses us first. No? Our theme is remembering God's promises. And His promises in us never fails. Amen. Dili mawa ang iyahang promise sa ato. And right now, as we worship God, we know that God remains the same. Amen. So iyahang power, iyahang pagkasiya wala na usab. So as we worship Him, let's offer Him everything that we have. Let's offer our lives, our bodies, our soul, our time to worship God. Let's all rise up. Lord, we welcome your presence this beautiful afternoon, Lord. Salamat kayo, Ginoo, ngayon. Imo kaming gihatagan, Ginoo, nindot nga kinabuhi, Lord God. Thank you for your grace, your mercy that's new every morning, Lord. Salamat kayo, Ginoo, for waking us up this morning. Salamat kayo, Ginoo, sa strength, Lord. Salamat, Lord God, sa air. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi ngay maghatag ka na mo, Lord God. And right now, Ginoo, among ibalik ka nimo ang among kinabuhi, ang among pag-alagad, Ginoo, ang among pagpaminaw sa imong pulong, Lord God. Ang among pagdayi, Ginoo, among ihatag ka nimo, Lord God, because you are God, the author of everything, Lord God. You deserve to be lifted up. Lord, we pray that you make us worthy, Lord God, sa among pagduol diha kanimo, Lord God. Lord, purify us, cleanse us. Make us worthy to bring our offering back to you, Lord God. Salamat kay Ginoo. Lord, we just pray that your Spirit will flow in this place, Lord God. And as your brothers and sisters, your sons and daughters lift our praises to you, may this bring smiles sa imong trono, Ginoo. May this give glory sa imong ngalan, Ginoo. The name that is above all names, the name that is worthy, the name that is powerful, the name that holds everything together, the name, the most powerful name, palaylain nga ngalan, Ginoo, kundi ikaw lamang, Jesus Christ, our Savior, our Father. Be glorified. In Jesus' name we pray. Sing, you are God. Here I am. I've come to find you. Here I am to see your
because you gave your life for me. You crucified yourself for me. Now how could I do anything? Come on, let's praise the Lord. I praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. You are God, yes, you are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life. Sing, you are God. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. I want my life to praise you. To praise you. Yes, our lives are yours. To praise you. Yes, our lives are yours, Jesus. Salamat, Lord God. We believe that you are our God. You are all that we're living for. Ikaw ang hari sa tanang hari, Ginoo. Walay sama kanimo, Ginoo. Walay sama kanimo nga mga binuhat sa tao lamang, but you are alive, Lord God. Ikaw ang tinuod nga Diyos, Lord God. Walay kami sa laing Ginoo nga sangpitan kundi ikaw lamang, Lord God. Because you are the only one who given your only Son for us. We want our lives, Lord, to praise you, Lord. As we are living, Lord, ikaw ang mahimaya, Ginoo, sa among kinabuhi, Ginoo. I take the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's land for your new covenant. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your
If ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah. I'll live in remembrance. Yes, Lord, remind us of what your sacrifice. Remind us of your great love. Remind us kung unsa ka kagamhanan. Remind us kung unsa ka kamayo sa mong kinabuhi, Lord. That you've been so good to me. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be not for you, if not for you, if not for you. Come on, let's declare. You've been so, so good to me. Bisan kung sabi akong kinabuhi, you've been so, so good to me. Oh, to think where I would be. Yes, Lord. Wala ka, Ginoo. If not for you. Sing, you've been so good. You've been so, so good to me. You've been so good. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as eyes reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race, remind me you're not finished yet. Hallelujah. Sing hallelujah. I live in remembrance. Yes, Lord. Maayo ka na yung kasa mo kinabuhi, Lord. Wala isama ka ni mo, Ginoo. Wala isama sa imong pagkamayo, Ginoo. Wala isama sa imong pagkabalaan, Lord God. Wala isama, Ginoo, sa imong dako nga sakripisyo na gibuhat sa amo, Ginoo. And Lord, hear the cry, hear your people's hearts worshiping, saying how good you are. Ano mo, Ginoo? Walay makatupong, Ginoo, sa imong pagkamaayo, Ginoo. Walay makatupong sa gugma. As a Father, Lord, walay makatupong, Ginoo, sa imong kagamhanan na Diyos, Lord God. And thank you for reminding us that you're not finished with us, Lord. Wala pa ka nahuman sa among kinabuhi, Lord God. And Lord, use us in the remaining days, remaining years of our lives, Lord God. Dili kami, Ginoo, muundak sa pagpasalamat, pagdahil ka ni mo, Ginoo. Because you deserve all that we have, Lord. You deserve among strength, Lord God. You deserve the air that we breathe. You deserve everything that we have. Ikaw, Ginoo, ang tagiyan ining tanan, Ginoo. Our plans is yours, Lord God, because your ways are higher than our ways. Your thoughts are higher than our thoughts. You are just so good. Maayo kang Diyos. Maayo kang Diyos. Oh,
so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, 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 no, if not for you. Lord, kining tanan, pinaagi lamang kanimo Ginoo. Alang kanimo, Lord God, be lifted up, the glory and honor and praises. In Jesus' mighty name, amen. In Philippians chapter 3, verse 7 to 8, it says, "But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost in view of surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish, so that I may gain Christ." So, gabi kay no si Paul, aral kay siya sa pulong kang Gamaliel, iyahang teacher kay banggiitan kaayo, pero tanan niyang na tunan, tanan status siyang nadawat para niya konra to tanan basura. Grabe kaayo ang effect sa iya ha, katong nailihan niya si Jesus. Just like us, si Paul wala man jud niya na pareha sa mga disciple na one-on-one jud niya si Jesus ba. Nailhan ra niya si Jesus through sa mga disciples kung unsa jud ang gipangbuhat ni Jesus. So kita sa dapat napulaan na ba mo na ila ni Jesus? Kisay napulaan dire taas ang kamot. So dapat kita sa dili ta mapulan, di ba? Dili magay ta kanang sa atong studies, dili magani ta matug kung magtudlo natong mga terror na teacher, di ba? Kay ngano man mahadlok ta iniguman mag-recitation. Ang pastor ka mag-recitation inig human sa sermon para mahibalaan kung kinsa ang naminaw og wala. Nai-quiz kada human sa sermon. Basin wala joy matug no, walay sana nakasimba na, nakatug pa. Or ang uban, kita ko sa mga batanon, samtang nagasimba, nagatuwa sa og cellphone. So, murabag, unsa ni kanang wala na ibili. Wala na joy bili ang pulong sa Ginoo. Murag pulaan na siguro sila tuon sa sani? Tuon sa pulong sa Ginoo, pero dapat dili na kay ngano man. Nga siya di ba na I count all things lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus as my Lord. Grabe ang value na mailhan ang Ginoo. Grabe siya kay wala niya gitago iyang sarili, gipaila-ila jud niya sa atoa. Kay kung kuan siguro si God ba kanang tihik, dili niya kanang for the elite lang ang makaila nako, pero wala man siya nagana tanan kay katong nagpapako siya sa krus, dili raman to sa elite, dili ra to sa mga pobre, sa nagpapako siya sa krus para sa tanan. So wala pa ta naghinulsol, wala pa ta nagsurrender sa atong kinabuhi, gipakamat niya ta sa krus. So every time mag-communion ta, atong i-remember na kanang tanan akong ma-gain diri sa kalibutan, basura ra na sa pananaw sa Ginoo kay iyahang gihatag ang tanan. Gamay lang gani atong mauli sa iyaha, ato pa jud siyang kanang hikawan kanang ato pa siyang kuan og murag kuan pa ta sa atong kaugalingon. So dapat every time sa atong devotion, sa atong pagsimba kada Domingo, ihatag jud nato atong full attention sa iyaha kay ngano mag-devotion ka 12 hours di ay pila ka man oras mag-study, i-compare nimo sa imong devotion. Mag-devotion ka kinaugmaan pa gani siguro ang amen, di ba? Murabag kuan dili man ana kataas. Every time na you connect with God, dapat your full attention nasa iya kay ngano man grabe jud ang atong madawat kay nailhan nato siya, atong nadawat at atong na-gain kay forgiveness and even a place in heaven.
dili nato na mabayran kahit mahimo pa tang billionaire sa kalibutan para magkaroon lang ng place sa heaven. So gihatag na niya sa ato. So atong New Year's resolution karon dapat karong 2026 na whenever we have our devotions and we go to church, dapat atong attention in knowing Christ more. Dili kay kanang maglingkod rata diha kay para magpainit sa lingkuranan. So magampo ta. Yes, Lord God, we thank you, Lord, for your sacrifices to us, Lord God. You remember in your words, Lord God, na dili loss among madawat pag naami diha kanino nimo, Lord God. Ikaw nun ang nagsuffer, Lord God, para kami, Lord God, magawas, Lord God, sa among mga sala. And even, Lord God, you give us life to the fullest, Lord God. That's why we thank you, Lord God, for the blood you shed on the cross and your bruised body, Lord God, always reminding us, Lord God, that you loved us so much. In Jesus' name we pray. Amen. In Luke 15, verse 12 to 15 says, Then he said, Beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. So, si Jesus yun nagingon ani, beware. So, beware mean be cautious. There's an actual danger. Ngano man, kay kabauta na, ato kita pa nagsama nagtag victim sa atong circumstances ba na kay pobre ra man gud miti saon man ni di na ko kahatag kay kuan murag ikaw na lang iyon na lang ang problema ng buong daigdig, pasan mo na ang buong daigdig. So wala na ba jud kay kuan kanang karapatan na ma-thankful sa sitwasyon na ana. Murag ang tanaw ra pirmi ang mga dato ray pwede maghihimong greedy, pero kita mahimo santang greedy kay ngano makalimot man ta magpasalamat. Buhi pa ka, di ba na pwede pasalamatan sa Ginoo na ang adlaw musaka kada adlaw mo naimon sa gabi na stars, makainom kag tubig, na kay katulgan, makakuan daghan kay kag pasalamatan. Pero sometimes ang focus ra nato adto ra sa atong butang na pirmi nato i-compare sa uban na naa sila na wala kita. So kana sad consider sa nang greed kay ngano man ang anak si Ginoo dapat mukhang mayaman. Di ba? Bahala na daw pobre basta hilas. Muragana ba? Remember na ako sa seminary pa ko.
ato jud ko nag-start na mag-tights kay kada weekend ato naman mi destino nami madawat og 250. So kanang 250 ako na nang paon ng 25 sa tights tapos 25 pliti naman na padung pabalik. So dapat na ako 25 pa para next week makabalik ko ano ba. Wala pa kato na appeal sa istorya. So kuan kanang kadung 250 dili to siya dapat ay kanang isakto jud nako to napa jud sobra kay nganuman sani ang Ginoo maayo kaayo na sa 250 nako sa tibok nako pag-eskwela sa seminary ni minsan wala ko naot na og shampoo, sabong panligo, sabong panlaba. Napa jud ko extra kanang kada muli mo palit ko kanang chicken kay para ipakaon sa uban sa mga seminarista kay namay kanang ang libre pagkaon mo sa seminary Monday lunch until Friday lunch. The rest ana bahala ka na sa buhay mo. So marang daghan magsakit og UTI sa seminary kay noodles na lang jud ang kaunon ana. Noodles na lang jud na. So kami sad kay kanang mga tiguang lagi gamay sa seminary, maluoy masaga sa imong mga manghod na inigabot nimo sa Domingo sa gabi, noodles sa gihapon ang kaunon. So dadana mo sila kanang manok para naay kaunon na lain. So dito na ako na kuan na masyak sila nga nanong daghan man kag kwarta ate. Ay, Tagalog pala. Bakit marami kang pera ate? Wala sila kabaw na kuan kanang kung i-try jud nimo sa Ginoo ba na you are kuan sa gamay dili siya kuan jud siya kanang dili siya hakog na kay kana lang imong kwarta siya ron so kutob ra jud kaani kanang ana ba makita nimo kung unsa siya maglihok kay ikaw mismo sa imong kaugalingon kanang kuan ka convicted ka ba na ang Ginoo dili kanya pasagdan. So kung sa gamay makahatag man gani ka what kung sa dako na sa kung 25,000 na imong i-tights kay dako 200 wala kog nakay kwarta no murag na itrabaho wala ba ya. So kanang kung unsa ta sa gamay na masaligan ta sa Ginoo unsa pa ka sa dako so kinahanglan may mutang good step na atong ginahatag sa atoa sa Ginoo kay kung ang blessings sa ginahatag sa atoa sa Ginoo dili ta kamo mo balik o mo praise niya mahimo na siyang greed or mahimo na siyang pride para nato. So dili ta ganahan na mahimo ta ana sa tubangan sa Ginoo kay the more ta mahimong ana the more man ang blessing dili mo walay cycle jud og blessing at tinuod lang kay kung magtinihik ka mura pug masya ka na lang wala pa gani kon wala na pud hurot na dayon kay ngano man tihik man ka pag mag-ana ra ka dili man mo abli so dili sad makahatag ang Ginoo kay nganong ana man kay kumkum man kaayo permi di ba. So dapat atong hinumduman permi na wala sa gamay ug sa dako kay ang uban lagi magingon gamay ra unsa lang gud tong 25 pesos na akong ginatayad sa una permi di ba unsa ra ba to kagamay sa dako man kato simbahan binangunan murag wala ra jud tan-aw nimo murag walay gamit pero ang Ginoo nakakita man sa unsa to kagamay na heartily ako tong gihatag na ako jung kada Domingo ako jud tong ginabuhat kay ngano man I know na God will supply akong mga panginahanglan sa gamay man o sa dako dapat masaligan jud ta sa Ginoo. Let us pray. Lord God, daghang salamat Lord na kanunay mo gina-remind sa imong pulong Lord na kami Lord magbalik sa among mga panalangin diha kanimo Lord magamay man o dako Lord God kabaw mi Lord for the expansion of your kingdom ni Lord God. And thank you Lord sa kada adlaw na kinabuhi gihatag nimo sa amoa sa good health, sa sunshine, sa rain, and even sa among mga families Lord God, sa among mga loved ones Lord God, mga relationship na ginapanghatag nimo kanamo Lord God. Daghang salamat Lord God na panagsa makalimot na mig pasalamat diha kanimo Lord God kay nahimo nang constant Lord God. That's why we thank you Lord for everything na you are doing in our daily lives Lord God. In Jesus name, amen.
Alright, maayong hapon sa tanan. Welcome sa usana sa kahigayon nga nagatapok ta sa pagdaig, pagsimba sa Ginoo and also to meditate on His Word, no? Not only in this room but in the virtual one, especially karon nga lisod gyud itabok diri syudad tungod sa sinulog mao nang ganihan nindot siguro pagtan-aw niyo sa video ganihan nindot kay ang atong stage nya pagpan sa crowd wala gyoy crowd kay gamay ra. Tungod kay daghang mga wala katabok, no? And so, welcome sad sa atong mga kaigsuonan who are joining us through the Facebook Live. Of course, kang Pastor Edwin diha sa Tuya, Naga, sa mga tropa nato diha sa Mananga, si Pastor Jonathan, and of course, atong mga kaigsuonan diha sa Lapu-Lapu, nila Ariel and family. Welcome sad sa tanan. I'm just gonna read to you the passage that we are about to listen karong kahaponon diha sa Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 20. It says here, "Be careful that you do not forget the Lord your God by failing to keep His commandments, His ordinances, and His statutes, which I am commanding you today. Otherwise, when you eat and are satisfied, and you build good houses and live in them, and when your herds and flocks increase, and your silver and gold increase, and everything that you have increases, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. He who led you through the great and terrible wilderness, and its fiery serpents and scorpions, and its thirsty ground where there was no water. He who brought water for you out of the rock of flint. In the wilderness, it was He who fed you manna, which your fathers did not know, in order to humble you, and in order to put you to test, to do good for you in the end. Otherwise, you may say in your heart, my power and the strength of my hand made this wealth. But you are to remember the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth, in order to confirm His covenant, which He swore to your fathers as it is today. And it shall come about, if you are ever to forget the Lord your God, and follow other gods, and serve and worship them, I testify against you today that you will perish. Like the nations that the Lord eliminates from you, you shall perish, because you would not listen to the voice of the Lord your God." Father, we just ask that you speak to us through your word, Lord God, and convict us of your truth, so that we may not just be informed, Lord God, of your word, but we will be transformed by your word and by your spirit. Have your way, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Usag yun sa, ako I admit, usag yun sa weakness na ako as a pastor is I oftentimes forget names of people. Matupin nila sakit na pastor dagko, no? Sa kadaghan sa yung i-meet up sa pastor, di gyud tanan sana kanang matiman-an ang pangan, no? And so di gyud ko mo pasa ko mo apply ko no ko Bureau of Immigration matud pa ni Romel, isang gyud ka sa requirements kanang dali ka katimaan sa identity sa tao ba, no? Kaya ako hanga gyud ko ni Pastor Romel ninyo tungod kay naa siya that kind of gift nga makita ra karon next week matiman-an gyapon niya ang pangan, no? So rarely siguro ang tao nga kanang taas kayo og memory. Taas kamot, kanang taas kayo og memory. Kanang naay sana kanang matiman-an bitaw photogenic photographic mind, no? Naking photographic mind. And again, perhaps you remember me saying, when you want to learn something, you don't just take it by the heart, but you have to somehow remember it. Because di man nimo ma-take heart, meaning di man nimo maseryoso ang sa kabutang, kung dili nimo matiman-an, no? And so it goes also to our faith, no? As well as even our relationship, no? Di ka pwedeng makaingon ka sa usa ka tawo nga love di mo ning tawhana, you care about this person if you do not remember who this person is. Amen? Itong unanak sa mga kaming una dire, karong tuiga or next year,
Di yun pwede nga makalimtan nimo nga na kay asawa o na kay bana. Diba? Ingnan mong tupad, di yun na pwede. No? No? And so, samot na sa atong relasyon sa Ginoo, dili pwede nga makalimtan nimo nga ang Ginoo di ay ang imong Dios og manluluwas, no? And so, even if that is so obvious, nagpastor, naabag yoy Kristohanon nga makalimot yun kang Lord, na makalimot yun kung unsa ka maayo si Lord. Somehow mo imposible, sana imposible huna-hunao, no? But somehow we know that the reality is na ay mga Kristohanon nga sa diha nga nagsugod sila sa ilang faith journey, abdi kayo, passionate kayo sa Lord, grabe kayo makaserve sa ilang bulato, sa iyang buhaton. But somehow along the way, for some reason, nga pwede na itong i-detalye or dili, nakalimot na. No? Nakalimot na sa Ginoo. It might not be literally nakalimot siya nga na amnesia siya nga naa si Lord, but somehow the passion, the desire, no, to serve the Lord, to honor Him, to be part of His fellowship, to be part of His kingdom's cause, nakalimta na. No? Ingnan mong tupad, hopefully, dili ikaw na. No? And so, usa sa goal nato, mga kaigsuunan, sa atong faith journey, is to constantly remind us of how good God is sa atong kinabuhi. And so, again, sa gibasa nato sa Deuteronomy chapter 8, verse 11 and 20, I want to share to you at least 4 things na dapat natong mahinumduman in order for us to remember always God's promises. No? By the way, God's promises is not just something that we have to accept, but we have to live on it. No? God's promises is not a one-night thing, one-time thing. It's a lifetime journey. Forgetfulness is not a memory problem. No? When we talk about spiritual things, no? When we forget of the Lord, it's not about ang imong utok na amnesia, no? It's something of a heart problem. Doon ay problema atong kasing-kasing. And this passage again, and of course sa tibuok passage sa tibuok Deuteronomy, Israel is on the edge of abundance, and before they enjoy the promise, God warns them of greater danger than the wilderness, and that is forgetting Him in prosperity. So they are in the edge of the wilderness, padung na sila mo cross sa Jordan River. There's a greater danger for the Israelites compared to the kanang grabe nga chaotic, grabe nga problema sa desert. And that is when they come into the promised land, nakita na ni Lord that they will prosper because God promised it that they will prosper, no? And so there's danger. Kung tanawon nimo, there's danger in prosperity di ay. And so this passage remind us that God's promise must not just be remembered. God's promise must be remembered, not just received. So what is the first thing that we have to remember? No? We have to consider about remembering God's promises. Una, forgetting the Lord is a process. No? Wala may nisod sa pagtuo nga nagplano siya nga makalimtan niya ang Ginoo. Can we just say amen to that? Isabay nisod ninyo og uyab-uyab nga first date pa lang ninyo gaplano mo kanu saan ako ni buwagan ning tawhana. Wala man siguro, no? And so forgetting the Lord is a process. So how does one forgets the word? Una, it begins with neglect. Verse 11, be careful that you do not forget the Lord your God by failing to keep His commandments, His ordinance, and His statutes which I am commanding you. So the word is, be careful. Meaning, doon na kay conscious attention sa mga sugo ni Lord, sa mga promise ni Lord. No? Doon na kay intention gyud, no? Nga dili kalimtan ang mga sugo ni Lord. And because of this intention, it will force you, it will somehow inspire you to really dig in more sa pulong ni Lord. No? Kung doon na kay intention, no? Kung doon na kay passion yun to learn more about God, you will be careful to understand, to read, and to meditate God's Word. And somehow, kita makistuhanon,
along the way. Again, maayo ka namang sa Pilipino nga batasan ka ng ningas kugol. O karon, January ron. Sigurado ko nga nanay nag-start sa Genesis chapter 1 ninyo. Sa tapitsahata ron. 18? 18 na ta, no? Nana ba mo sa Genesis chapter 18? Nainga na, di ba? And again, I'm not trying to pakaulawan na to atong mga galingon. But the reality is, kanang dili ta conscious pirmi, dili ta careful pirmi, no, sa kanang sa pag hinumdum, no, sa kamaayo ni Lord, sa mga promise ni Lord. And so it starts forgetting the Lord starts with kanang neglect, kanang dili ka careful. Verse 12 to 13. Otherwise, when you eat and are satisfied, and you build good houses, and live in them, and when your herds and flocks increase, and your silver and gold increase, and everything that you have increases. Now, here comes the danger of prosperity. Kasi mo to rin that God's intention is to bless you. Can we say amen to that? Usa sa tumong ni Lord is panalanginan yun ka. Ini mong tubali, panalanginan yun ka ni Lord. And when we talk about panalangin, it's straightforward, no? God will bless you with good health. Kana lang, good health. Oh. Kanang inigmata nimo ba, wala kay subaw. Kasi nakasuway diri ka ng tibuok tuig, gisubawan ka. Wala man siguro, no? Diba? E so katong ingon natin siya ganyan, pag mata pa lang nimo nga buhi ka, lami na kayo isimba ni Lord, no? I-consider lang nimo nga maayo si Lord tungod kay He has given you good health. Kinsay naapay trabaho diri ron sa mga young professional. No? Di ba ato nang gipangayo? No? Ato nang gipangayo, ato nang gipangayuan og wisdom ni Lord, asa ko i-lead nga trabaho. Asa ko nga company nga mo grow gyud ko sa akong career. And so God gave you. God brought you into your career. Sa mga nag-eskwela, di ba blessed kayo ta nga naka-eskwela gihapon ta sa kolehiyo? Dili ba tanan maka-eskwela sa kolehiyo? Amen? Actually, si Kuya Neo, amog yun siyang gi-assist, amog siyang gitabangan, especially sa siya. Grabe yun ang investment niya siya ninyo para lang makasud siya sa kolehiyo. Kulbaan pa meron kay naka-apply na siya sa nagduso na siya application sa CNU o sa CTU, waiting na lang for entrance exam. So, palihog ampo nga makapasa si Neo. Unya naparo waiting pa nga hopefully maka-entrance exam siya sa CTU nga nursing, no? Kung pwede pa lang tanan unta applyan, tanang scholarship ngano man. Lisod kayo ipa-eskwela og kanang private nga eskwelahan. No, Maridel, di lang ko mingon og figure, but Maridel shared to me yesterday in our conversation nga lisod yun magpa-eskwela. No? We're talking about 5-digit per semester. 5-digit per semester. Grabe kayo, lisod kayo pa-eskwela. And so, nangandoy yun minati siya nga makasud ni Sineo sa State University niya. Dili yun lalimsad, musud og kanang State University. Taas ka mo sa mga gikan sa State yun diri, mga iska. Di ba lisod? Ang entrance exam pa lang daan, lisod. Bisan pa mingon nga, passing kita hay 85, depende mo na sa kurso nimo. Makapasa ka sa entrance exam, 85. Unya kay daghan mang 90, cut off kay 100 naman per batch. Wala yung kakaabot, nakapasa ka sa 85, pero wala kakaabot sa kanang cut off nila. And so lisod yun gayo. And so, my point here is this, wherever you are right now, gibless ka ni Lord, naa ka diha, tungod kay si Lord, nagbutang nimo sa imong posisyon, naghatag nimo nindot nga kinabuhi karon. However, that's the danger. Ang intention unta ni Lord nga blessing, sometimes mahimong curse doon. Not that God intend, again, no? Let me be clear about that. Dili intention ni Lord nga i-curse ka through His blessing. However, because we have heart issues, we forget that the Lord is the one who gave us and brought us into what prosperity we might be in. And so, ang pagkakalimot, no? When we forgetting the Lord, it grows in seasons of success. No? Diha noon mo tubo kung diin ka nahimong successful. Kinigod,
Sa diha nga na problema ka sa kung sa problema, sa diha nga doon na kay balatian, doon na kay sakit nga grabe. Di ba nakainomdom ka ni Lord? Sa diha nga wala tay trabaho, grabing pag-ampo na to nga mga kita tagtrabaho. Sa diha nga kanang padung ka exam, grabe kay Lord, papasratahon ko. No? And so it is our desire, unta, it should be our desire that when God gave the answers of those prayer, dili ta makalimot ni Lord. Nga naman, diha magyud ang danger. Diha na nun ang danger, nga kung diin ka gi-bless ni Lord, diha na mo yung tendency, musud ang kaaway nga, kuan. And then we'll discuss later how does that happen, no? But there's danger in success because we have heart issues. And here it goes, verse 14, no? Then your heart will become proud and you will forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Kisay nag-brought out sa ato from the house of slavery? It is the Lord. And so Moses reminded the Israelites in Deuteronomy before they go out, before they enter the promised land, it is God who took you out from the land of Egypt. For 400 years or so, you and your forefathers have become slaves sa mga Egyptian. Grabe ang yagyan ninyo. And God saved you miraculously. No? And so when you come into, when you possess the promised land, matud pa ni Moses, there will be a tendency, actually, nahitabog yun. Mura ba giingon, gi-predict na, gi-foresee na ni Moses, your heart will become proud. By what? You will forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. So, it results in pride. No? When we do not, kung dili nato masettle ang atong pagka makalimtan, no? Ang pagpulong sa ang promise ni Lord, it results in our pride, no? Sa diha nga successful na ta, sa diha nga gipanalangin na ta ng Lord, diha na noon ang tendency nato is to become prideful. Second thing that I want to share to you is our memory shapes our faith. No? Ang atong memorya ko, no, ang atong paghinumdum sa mga kaayo ni Lord, it forms our belief system in the Lord. How so? Verse 15, He who led you through the great and terrible wilderness, and its fiery serpents and scorpion, and its thirsty ground where there was no water. Now, again, for 40 years, supposedly, murag 4 weeks or 4 days lang unta kanang latason itong wilderness, no? 40 days sa unta. But somehow, tungod sa ilang pagkagahig ko, God made them journey the wilderness for 40 years, no? But it is He, it is God who delivers them, no? From the wilderness. Every time that they encounter danger in the wilderness, kinsa may nagprotect sa ilaha. It is the Lord. And so this reminds us that it is God who delivers us from our old lives. Can you say to the person sitting beside you, God delivered you from your old life? No? Nung makalimtan nato nga ang mga batasan nato nga na-transform na dili tungod lang, of course dunay part ana nga ni-decide yun ka, nagpailawom yun ka sa gahom sa Ginoo para mabag-o pa. Pero nung ka nga i-take credit nimo, nabag-o man ko tungod kay ako ray nag-decide, maayo man gud ko. No. The transformation that has happened sa atong kinabuhi, it is a supernatural one. Can we say amen to that? Ang mga batasan nato nga kaniadto, ang kinabuhi nato kaniadto, samot na ang atong destiny unta para sa impierno, nausab na sa diha nga ang Ginoo gisluwas ta, no? It is God who deliver us from our old lives, even our destiny unta sa kalautan. God changed it when we received Him as our Lord and Savior. Padayon ta sa verse 15 hangtod sa 16. He who brought water for you out of the rock of flint in the wilderness, it was He who fed you manna, which your fathers did not know. And so it was not only God who protected the Israelites, His people, in the wilderness from every danger,
but it is God who sustained them, no? By feeding them manna, no? By providing them meat nga wala nila gi-grace, no? Di man ka kanindot ana nigmata nimo di na ka mabubuli maasa ka palit og bugas. Kisa ka experience ana kanang pagmata nimo wala pa kay bog asa kwaon nimo ang pagkaon karong adlaw. Numdum or pliti, no? Nana ba nakasuway ninyo kanang katong mga estudyante pa mo, na ba nakasuway ninyo kanang napugos mo baklay? Dili tungod kay traffic. Diba? Lisod kayo. And so, the wilderness, you will not expect anything good in the wilderness. Wilderness gani, no? Barren land. Dili fertile nga yuta, dili ka pwede nga magtanom og unsa diha nya mag-expect ka nga dunay harvest, dili ka pwede mag-expect nga mag-graze ka og cattle nya nakay anihon kay wala gyud makaon nga mga wilderness gani. But then again, God provided them everything that they need sa ilang pag-journey sa wilderness. And so this tells us that God sustains us in our faith journey. I guess makakonclude ta karon sa atong pagtuo nga dili gyud lalim mahimong Kristohanon. Can we say amen to that? No? Daghan kang pwedeng dapat ibalance sa kinabuhi nimo, no? You have many priorities because you are not just a Christian. You're a Christian student. You're a Christian young professional. You're a Christian parent, no? And that's where complication comes in. Kung Christian lang ta nga para lang sa church ka ng Sunday, mas dali i-manage. But somehow, after Sunday, after this worship celebration, gani, kunya, di ba, mamablima mo, asa ta mangaon. Kay walay food panda. Gi-check na ko, offline ang food panda ron. Di ba? Ugma, hayahay kayo, katong nanarbaho og syudad. E nga naman, walay trabaho. Oh, kay holiday. School di ay. Ugma, manarbaho pa day mo di ay. Kami ra day mga taga BPO, mga US-based BPO kay kuan. Martin Luther King Jr. Day, no? Tama ugma, karong simana magudahon na mo. Uy, ana say mga kuan, ana say mga kanang item, mga task nga dapat buhaton nako. Kaysa nabay ninyo diri nga kanabang backlog nga trabaho. Taas kamot. Ako, tama. Nabay mga trabaho nga naghuwat. Kanang lami ra ron kay weekend, may trabaho. Pero ni Lunes, Monday, Tuesday, and the rest of the week, daghan pang trabaho, especially karon sa mua tax season na sa daghan na sang kuan. Sa daghan na sang trabaho, no? Sa mga estudyante, no? Nindot na kung simba-simba lang ta pirmi. Pero kay bauta sa realidad nga karong kayong simanaha, basi napay exam ninyo karong simanaha. Na mga project, na mga say tawag ana kanang katong kabisihan niyo sa una. Thesis kanang yun makinumdum yun basta ting thesis aning mga IT nato IE nato grabe ni sila kanang kuan grabe ni sila muhimo og kanang mga thesis yun ilang yung sunugon ilang mga kilay para lang mahuman ilang thesis, no? Here's the thing, God sustains us through and through. Can we say amen to that? No? Sa atong pag-journey, sa atong pagtuo, dili ta nag-inusara. Of course, unang-una diha natay mga kaigsuonan. So you don't have to do it alone. But more importantly, it is God who sustains. Una, strength, ang atong kinabuhi, ang atong mismong kusog. No? God sustains us by providing us everything that we need. No? Ang atong mga panginahanglanon, no? Ang atong mga pambayad sa atong mga tuition, ang atong mga pambayad sa atong mga bills, no? Mga Judith ug mga Juna. Diba? Si Lord ang nag-provide ana, no? And so it is God who sustains us in our faith journey. More importantly, it is God who sustains our faith itself. No? Sa diha nga kapuyon ta sa atong kinabuhi, in whatever complication you may have, it is God who strengthens us. When we ask the Lord, Lord, strengthen my faith. Kapoy ko. Gikapoy ko sa akong kinabuhi, Lord God. Kapoy kayo i-balance ang akong kinabuhi karon. Daghang kayong mga kanang demand sa akong kinabuhi. Lord, just sustain me.
Have you experienced it? Kanang kasurindiro na ka sa kinabuhi. No, again, kainomdom no. Hindi ko kalimutan ng katong tropa nato sa Baguio. Ingon, nananghid yun siyang Pastor Jonathan. Snor, mag-backslide muna ako ngayon. At least nananghid. Nga naman, with all honesty, di ba na yung mga panahon nga, lami kayo, kung pwede palang i-post unta, i-post ata sa pagtubo, post atong mga responsibility. But God inspires us. God motivates us. God disciplines us through His Word. And God sustains our spirit. Verse 16. Padayon to verse 16. In order to humble you, and in order to put you to test, to do good for you in the end. Listen to this. Kisa magyoy dapat basulon ba? Nganong naa sila sa wilderness at the first place? Di ba sila raman? Because of their stubbornness. Even if they have already seen how powerful the God who saved them from the hands of Egypt. No? The 10 plagues and everything. No? The breaking, the dividing of the Red Sea. Nakita na nila and somehow they chose a golden calf. And so it was them who chose their own destiny na magpatuyok-tuyok sila sa wilderness. But somehow, here is how God's purpose comes in. Gituyo to ni Lord nga mag-journey sila for 40 years to wilderness in order for them to be humble. No? In order for them to realize how powerful God is and how messed up we are. No? Sa diha nga, instead of us being faithful to Jehovah God, nipili noong tao, golden calf. How about us? No? When we fail in our journey of faith, when we sin, no? Do you still believe nga God forgives us? Amen? When we sin, when we fail somehow sa atong relationship ni Lord, no question, God forgives us. But somehow, dili pwede nga walay consequence ang atong mga wrong decision in life. Amen? And so there will be consequences, at least earthly consequences sa atong mga wrong decision. But listen to this. God purposed even those consequences to humble us. Diba kung dili ka, mabitaw na karon, di yung ganahan nga ng panukala nila nga dili na daw pwede manglatos sa bata. No? May gani kay wala pa yung mga CCTV karon, no? Ngayon na-realize na ako kung sa una pa ni mahitabo kaning mga kanang bantay bata, no? Na-preso na siguro atong mga ginikanan sa una. Kaya di ba? Sa una sa dihang bata pa ta, dili kayo takasabot no nga nganong gilatos ba ko murag mas grabe man tong latos nga gihatag gihimo ni mama papa nako compare sa akong sayop ug dili nimo as in your feeble childish mind no dili nimo masabtan pa kaniadto but somehow when we all mature na realize nato kinahanglan da ito ingnan tupad kinahanglan da isa ni Lord nga latoson ka sa panagsa kinahanglan ni Lord nga disiplinahon ta so that we realize the gravity, no? The seriousness of sin, the seriousness of our wrong decision. When we fail to ask the Lord's wisdom and magtuman ta sa atong kabubuton, there will be consequence. When we get into the wrong crowd, instead of choosing to be in the faith family, but we choose to spend more time with our kanang ungodly friends, no? Ibig ka kita mo influensya sila, na-influensya ta, there will be consequence. No? When God gives us the blessing na unta, but we somehow kanamang wala na to ma-manage tarong ang atong mga resources, there will be consequence. And why consequence? Again, for us to be humble. Para ma-humble ta. Ingnan mong tupad, humble, dili hambog. Third thing, God is the ultimate source of blessing. Sa na to, verse 17. Otherwise, you may say in your heart,
My power and the strength of my hand made me this wealth. Nung ka, no, sa atong mga pagpaningkamot na successful ta, dong ka nga i-credit lang nato ang atong paningkamot. No? There, that's the real danger. No? Ano bang gitawag nga self-made man? Is there such a thing? Nga dunay tao nga nahimong successful, he picked his career in his business or whatever, whatnot. Nga makaingod yun siya nga, ako lang ni. No? So, ay, kita na ba mong kapitan sa barko nga siya lang mo'y nagluto sa iyang ugalingon? Or siya lang nagtimon? No, di ba? Ang usang kabarko, ang usang kapitan, kinahanglan nag-crew, kinahanglan mga tao sa iyang sa iyang trabaho. No? Ang mga businessman nga successful, when you listen to them, no? Kini mga successful nga mga tao. Usahay ma-highlight lang ilang mga decision making, which is sinuod ba ya? But somehow along the way sa ilang pagka-successful, dili pwedeng sana i-undermine mo ang mga tao na nitabang nila para mahimo silang successful. More so sa atong Pakristohanon. Wherever you are right now and wherever you will be this year, in the coming years, success is from the Lord. It is not only because of our strength. It is not by our strength that our hand made this wealth. It is God's wealth given to us. It is God's strength given to us. It is He who gives us the skill, the understanding, the wisdom, no, para makahimot ang mga saktong desisyon sa kinabuhi. And so there's the danger of arrogance, no? Dapat timan-an nato nga dili nato ang kunon ang credit nga dapat lang kang Lord. Verse 18, but you are to remember the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth. No? Kining atong kusog, kining atong talino, kining atong experience, it is God who lead us through and through, so that whatever productivity we might have right now, dili na tungod kay naningkamot lang ta. It is God who brought us through that success. And so this is the truth that we must remember. It is God who gives us the power to produce wealth. And, of course, verse 18, padayon ta diha, in order to confirm His covenant which He swore to your fathers as it is today. God gave us the power to produce wealth so that ma-fulfill ang promise niya sa pulong niya. So that the purpose of blessing is ma-fulfill sa imong kinabuhi. Listen to this. And I want you to be honest. Sa imong success karon, tinuod ba gyud nga si Lord ang nag-glorify? Tinuod ba gyud nga si Lord, when people see how successful you are right now, how good you are doing in your school, in your classes, si Lord ba gyud ang nakita sa mga tao? Or it is us only, puffed of our pride and our selfishness. And so, the purpose day ang blessing is para ma-fulfill ni Lord ang promise niya, dili lang sa kinabuhi nato, but hopefully sa kinabuhi po sa uban. Why? When people see how blessed we are and how we give credit to God, sila sad makita, sakto man no, kining tawhana, di man okay raman ni tawhana, pero nganong na successful man siya? Mao di ay si Lord di ay ang naghatag sa success. Imagine that, daghan pang taong makaila ni Lord through your success, if only we give credit to the Lord of our success. Lastly, what will happen if we ultimately kanang forget the Lord? So what are the consequences of forgetting the Lord? Verse 19, and it shall come about, if you ever forget the Lord your God, and follow other gods, and serve and worship them, okay? So, tanawan ko na, follow other gods. If we forget the Lord, something will replace His place, His position sa atong kasing-kasing. Imagine this, ang atong kasing-kasing, atong pagkanaw, there's, matod pa sa ubang mga
kalimot ako sa kisa to nga author, there's a God-shaped hole in our hearts that God should only kanang feel, no? And so when we take out God of the equation, someone will definitely replace it. So everything that is lifted up, it tries to exalt itself up above the glory of the Lord sa atong kinabuhi. Dapat we pull them down. Again, by remembering the Lord. And so, the consequence, una, God is replaced. No? Kaduha, padayon na to sa verse 19, I testify against you today that you will certainly perish. And so the consequence is, it leads to our own demise. Naaog naagyo'y consequence ang atong paglimot, no, sa promise ni Lord ug sa iya. Verse 20, like the nations the Lord eliminates from you, you shall perish because you would not listen to the voice of the Lord your God. Listen to this. Wala lang ni Lord gisave ang mga Israelites from the Egyptians. Wala lang niya giprotektahan niya ang Israelites during their wilderness journey for 40 years from their enemies mismo diya sa wilderness. When they entered the promised land, God cleared out all those nations and tribes nga nagpuyo didto sa Canaan, the Jebusites, the Perizzites, the Hittites, tanang mga Tites na dito, gihawa ni Lord. With the exception, kay tungod gahay po nilang ulo sa mga Israelites, wala mahurot. But nonetheless, gi-clear out ni Lord. Hasta ang mga nagpalibot nga nasod, no? Gitugot ni Lord, at some point nga makonquer sila. But somehow, tungod kay gahay silang ulo, sa minahitabo, they perish just like the nations that surround them. The nations that God detests, tungod sa ilang idol worship, tungod sa ilang paghayag ulo, nahitabo usab na sa Israelites. And so, what do we get from that? When we ultimately forget the Lord, the consequence is we become part of God's enemy. Imbes nga kanang amigo na ta ni Lord, no? Friends na ta ni Lord. Kung atong kalimtan gyud si Lord, di na ta part ni Lord. Ing na mong tupad, migo ta ni Lord ha. Always hinaot unta gyud nga pilion nato nga naata sa side ni Lord dito sa side sa kaaway. To sum this up, no? God's victory through Jesus is not a one-time event, it's a lifelong journey. Okay? Ang success ni Lord nga gihatag sa imo dili lang katong nadawat ka sa imong trabahoan. Dili lang katong na-promote ka sa imong trabaho. Dili lang tong nakapasa ka sa imong exam. Dili lang tong nakagraduate ka. Dili lang tong kanang naka-build up ka sa imong dreams and ambition, no? Gipangando nimo sa pagkabatan-o nimo naa na karon, dili lang kana. It's a lifelong journey. God intends to bless us in every single day of our life. Can you believe it? No? Dili intensyon ni Lord nga kanang okay mo na panalangin mo. Kada adlaw panalanginan unta ka ni Lord. It's just that we forget sometimes how good the Lord is. No? And so, imbis nga panalanginan ta ni Lord kada adlaw, nasayang noon, no? So do not waste God's blessing through neglect, arrogance, and disobedience. Ayaw sayang nga ang panalangin ni Lord. Tingnan mo tubad, ayaw sayang nga. No? Not waste God's blessing. Sustain it by constantly recalling God's unchanging, unfailing, and unsurpassing goodness to us. Nung ka nga makalimuta sa kaayo ni Lord. Karong tuiga, I just believe in my heart that God is already preparing blessing upon blessing and favor upon favor sa matag usa ka nato. Amen? Hindi na nimo ma-question eh. At this point of our faith, we cannot question anymore if God will bless us because He will. The question is, how are we going to manage God's blessing and favor?
Are, are we to forget Him and His goodness when everything seems to be good? Or are we to remember His goodness through and through? Natay bagong himuon karon, we don't do this as often as we need to, but I want you to take a partner, no? And i-share sa imong partner unsa ang mga maayong butang nga gihimo ni Lord nga dapat gyud nimong hinumduman. No? Kanang di gyud dapat nimo kalimtan. Usa or duha nga butang nga gipanalanginan ka ni Lord nga di gyud dapat nimo kalimtan para magpabilin, no, ang panalangin ni Lord, ang pabor ni Lord sa imong kinabuhi. Okay? Let's give 5 minutes. Kamusta diha sa live nga nag-join sa mo sa Facebook Live? Get a partner. Kung wala, kung nainusara lang ka, pasalamat na lang ni Lord, no? After you're sharing mga 3 to 4 minutes, pray and minister to the person, to your partner. On church. Your partner in life.
God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast. And let my heart learn when you speak of it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise you. Great is your faithfulness to me. Let's all rise up. Oh. God, From age to age, though the earth may pass away, your word remains the same. your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast. And my heart learn when you speak a word, I'll come to pass. Great is your faithfulness to me. Great, Great is your faithfulness to me. from the rising sun to the setting sun. I will Praise you. Great is Great is your faithfulness to me. I put my faith in Jesus, my
Lord God, refreshed of our faith, with a renewed sense of gratefulness, Lord God, of your goodness, and that we will not only remember your goodness, Lord God, when we are in bad situation, but even in our victories, Lord God, may we never forget who sustains us, who provides us, who protects us, and who will lead us, Lord God, to more victories sa among kinabuhi. Lord, as hands are being raised in this room, so are the hearts and minds that are willing, Lord God, to offer you everything, Lord God, that you have given us, Lord. May it be that our fragrant offering is our very life, our success, our victories is only for you, Jesus, only for you. We say this in Jesus' name. Amen and amen. You are God, you are Lord, You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. What my life, Want my life to praise you. what my life to praise you. I want my life to praise you. Nga po,